is Sunday! And today, mo provide na sa kunin nyo content, kumbaga, no? Every Sunday content, kumbaga, calm content. I hope makatabang ni nga content, no? Sa pagpangita sa inyong self. But before ko magsugod, guys, I hope nga karong Sabbath day, nakapasalamat mo ni Lord ron, no? I hope, bisag walay mga church nga open ron, nagpray gyapon mo sa inyong house or sa inyong kwarto. Kay always remember nga ang church is not the structure or the building itself, no? The church is the people, no? The faith of the people, no? So ayaw mo ka-discourage, guys, like ayaw ipalayo inyong faith sa Ginoo, no? Basig wala mo kabantay diya nga napalayo na ninyo yung faith sa Ginoo kay tungod wala na church nga able, di ba? So karong Sabbath day nga murag karon extend sa dang ECQ, I hope nga sa inyong panimalay, no? Nakapasalamat gyapon mo niya. So karon kay magsugod na ta. So today, guys, ang atong topic is how to find your ikigai. So na sila unsa man ang ikigai. So ang ikigai day is a Japanese term, no, or a term ba, or a concept. Is a Japanese concept, as in, guys, kani nga concept kay favorite ko ni since second year college, no, na discover ko ni second year college, and today I just want to share it to you. So ang ikigai is a Japanese concept that simply means a reason for being. So kumbaga unsay purpose nimo sa life, no, unsa imong purpose ani nga kalibutan nga nung gipakataw ka, unsay direksyon nimo sa imong kinabuhi, no, kung asa ka paingon gyud sa tanang mga naglibog diay, unsa para unsa gyud mo nga nung gipanganak ko, para asa jud nga path, no. So hinaot kani nga concept kaning ikigai kay makatabang. So mo na nindot, no, nga if makita na nato ang atong purpose sa kinabuhi, dira na musud ang atong satisfaction sa atong ipangbuhat. Alright, so ang etymology dahil sa ikigai, kaya ang iki means life, and kai na siya, guys, means an effect or a result. So gipronounce lang guro siya og ikigai, no, giji lang guro, so pronunciation na niya is ikigai. So siguro nakabantay ta, siguro uban ninyo diha nag-earning og dako, like for example you are earning 20 to 50k per week, and naiuban diya nag-earn og millions per month, but deep inside dili mo kontento or wa mo kabaw if happy ba mo. Naiuban nag-earn diya og 20k per day, no. It is possible, no, through business, but deep inside dili mo happy, dili mo satisfied, unsa may kuwang. Nasa uban nga nag-earn og less ra, like they are earning the minimum wage ra pero happy kay sila. So bisag they are earning less salary, they are happy or contented inside. So nasa uban ni nana ninyo. So now I will try to discuss it to you, no. I will try to discuss the ikigai, and I hope makatabang ni ninyo sa pagpangita sa inyong purpose in life. Actually I know uban ninyo diha kabaw na, but siguro nasa uban nga wala pa. So allow me to discuss lang. So ang ikigai day, guys, kay nag-compose siya og 4 ka question. So mao na sila ang what you are good at, what you love, what the world needs, ug what you can be paid for. And the ikigai has 4 factors, no. Naa na siya 4 core. Sulod atong upat ka question, mao na sila ang profession, passion, mission ug vocation. So ang what you are good at is naa diha ang atong profession ug passion. So dapat, guys, sa pagpangita kung asa gyud nga field, dapat ang profession nga atong gipili mao sa natong passion, di ba? So that's the most effective way sa nga masatisfy nato atong self. Mo choose get ang kurso, dapat mao na atong passion. Like me, I took up architecture kay mao na akong passion, like drawings, like technicalities, mao na akong ganahan. But sometimes maga-conflict ang profession ug passion kay naiuban nato, di ba, nga atong parents mo decide if unsa nga profession atong kwaon, if unsay kurso, and then dili day nato passion. So ang akong greatest advice, ang akong pinaka wild nga advice is follow your passion. If maga-conflict man kayo mong profession ug passion, and then follow this passion. So proceed ta sa what you love. So ang what you love is naa diha ang passion ug ang mission. So if you love your passion, and then eventually mahimo na siya mission. Like for example, ako architecture, and soon I want also to become a business consultant sa construction industry. So ang akong target market ana is kanang mga architects nga nag-start ra sa. That will be my mission, no, to help them how to run if nag-start sila og mga bagong companies. Mao na akong
i-guide nila like how to market the traditional construction industry in the digital platform. So my profession is my passion, and then to become a business consultant, dira na mo reflect akong mission sa ubang architects nga ako silang matabangan on how. So nayoban mangutana nga how can I know if mao na akong passion. So makabaw ka nga mao na imong passion when you love what you are doing. Mo to ang nasa what you love, ang passion ug ang mission. Na kung unsay mission nimo ni nga kalibutan. Puhon sa akong side, my goal is mo help ko og mga young architects nga nagsugod pa silang business. No, I want to merge my strengths sa digital platform and architecture, construction industry. Mailanan nimo imong passion through nga if wala ra ka naglisod sa imong gibuhat, nag-enjoy ra ka imong gilab imong gibuhat, and then eventually naay mangutana nimo nga mga tao nga giunsa na nimo, pwede ba ko nimo tudluan ana, I want to be like you. Inana guys, ang passion mura lang effortless ka. Anyways, if wala pa jud mo kabaw, if unsa inyong passion ron, if unsa nga profession ang inyong ganan kwaon puhon, if asa mo nga path, keep searching lang, self-study, explore everything if asa gyud nga niche maganahan ang inyong heart, no? And then that's it. Collect and select. Please do me a favor lang yun guys. Please study every day, explore things every day. Kay ni ana sila, learn one rare word every day, and sa usa ka tuig maka-learn ka og 365 rare words. That's it. Don't limit your knowledge. Kay ni ana si Lolo Albert Einstein, once you stop learning, you start dying daw. Keep studying every day, no? If asa gyud ganahan ng inyong self, asa gyud duol inyong heart. Next is what you can be paid for. So sa sulod diha nga quadrant na diha mission and vocation. So of course, if you have mission and then you want to leverage it as your business, if you can provide value to your customers or to your clients, and then they are willing to pay your content or your service, no? Like for example, maoy lang ingon ako nga I am willing to pay your service. Like imo lang ko tudluan ani nga secret, like imo lang ko tudluan ani nga strategy, and then that's it, paid na kasi mong gibuhat. That's the vocation. Of course need sa damang ginabuhi, so let's offer service or product, diba? So again guys, balikon ako ang 4 important factors sa ikigai. Mao na sila ang profession, passion, mission, and vocation. If mapangita na nimong upat, if makonect na nimong upat, and then that's your ikigai, that's your reason for being. Maghatag ko usa ka example, no? Like journalist, no? If your profession would be mass communication, no? Nya ang imong goal is to become a journalist, and then that would be your passion, and then eventually sige nimo work, you want to provide news to the world, and that would be your mission. The next is vocation will follow if they are willing to pay your service or your product or your skills. So diha mo sulod ang what you can be paid for. As Lord. So mo to guys, no? Please do me a favor, study every day, no? Ayo jud i-conclude nga kabaw na katanan. Find your niche, no? Explore everything. Invest in knowledge. Kay nasa ko'y favorite quote, no? Nga an investment in knowledge pays the best interest. Keep investing in your knowledge. Study. Explore everything in order to find your niche. And then naala ko'y segue like ang importance sa pag-invest sa imong knowledge is kay if kuan katanan, no? Kuan katanan sa Ginoo, if na-challenge nga ihatag nimo, ipa back to zero kaniya. Kuan katanan network, connection, technology, wala kay friends nga mutabang nimo, wala kay laing magamit kundi ang imong knowledge. And then also ni ana sa doong lolo, usa sa ni sa mga na-advise niya nga natatak sa akong mind, no? Usa ra kunoy madani mo sa langit, no? Kundi ang imong knowledge. So keep investing sa imong knowledge. Actually na ako'y business coach nga mo invest sa yang knowledge og tag 300 to 500,000 pesos per seminar. So dapat di na to tihik-tihikan na itong pag-invest sa atong knowledge. You must spare time, money, everything, no? Just to invest sa imong knowledge. Mao na pinaka-important guys. So I hope guys na deliver na og tarong ang ikigai. If akong balikon, dapat ang profession is ang imong passion, and if you love your passion, it will turn into mission, and then eventually after sa imong mission makahatag ka nag-value sa world. That's the time nga ang mga tao willing mo pay sa imong service, and that will be the vocation. So that's it guys. I hope nakatag ko inyo quality content sa karon nga Sunday. I hope you're doing good. Please do me a favor na sad, be productive karon nga week. Don't consider our situation nowadays as your hindrance nga di ka magsugod, no? Pwede ra jud kayo. Actually the best time to buy properties is today, no? Karon nga mga panahon, no? So kita ray blinded, no? Tuo na tog ka nang unya na kumuliho ko inig ayo na gid sa tanan. No, this is our new normal. So
So lihok na ta, lihok. So again guys, that's it. I hope naka-provide ko content ninyo ron. I hope ako na tong nahapsay, no? Kaya kung salay masud sa utok, hala, bugha diha. That's it. I hope you are doing good. God bless and stay safe always.